வெட்கம் வளர. ஐயோ അതെന്താ? ഉള്ള വെட்കം വളര, ഉള്ള വെട്കം വളര. ആണോ? ഉള്ള വെട്കം വളര. അപ്പൊ ഹലോ, ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു റീൽ എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ ജനറേഷനിലെ ഒരു പാട്ട് അമ്മനെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം. അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ ജനറേഷനിലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മ പഠിപ്പിച്ചു. നീ പാടണം. പാടുവോ? ശരി, ഓക്കെ. അയ്യോ, നിങ്ങളുടെ ജനറേഷനിലെ പാട്ടൊന്നും എനിക്ക് വരില്ല. ഞാൻ എന്ത് പാടിയാലും ക്ലാസിക്കലോ. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാലോ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന തന്നെ കച്ചിസേര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് പോകുന്ന പാട്ടാ. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒരു പെടിങ്ങില്ല. നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഞാനൊരു 4 ലൈൻ പാടാവേ. என்னம்மே ஏன் உன்னால உள்ள பூண்டது தன்னால, கண்ணம்மே ஏன் கண்ணால வெந்து செவந்து புண்ணாக, ஏதோ நானும் வளர, கொஞ்சம் காதல் வளர, உள்ள வெட்கம் வளர, வந்த தேடியே. അയ്യോ, ടഫാണല്ലോ. നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഒന്ന് പാടി തരൂ. என்னம்மே ஏன் உன்னால, என்னமே என்னமே உன்னால. കറക്റ്റ് ആണോ? என்னமே உன்னால உள்ள பூண்டது தன்னால, உள்ள பூண்டது தன்னால, இன்னுமே உன்னால உள்ள பூண்டது தன்னால, கண்ணுமே கண்ணால, கண்ணமே கண்ணால வெந்து செவந்து புண்ணாக, வெந்து செவந்து புண்ணாக, என்னமே உன்னால உள்ள பூண்டது தன்னால, கண்ணமே கண்ணால வெந்து செவந்து புண்ணாக. ஓகே. ஏதோ நானும் வளர, ஏதோ நானுം വളര. കറക്റ്റ് ആണോ? ഏതോ നാനും വളര. ക്ലാസിക്കൽ വരുന്നില്ല എനിക്ക്. അതെനിക്ക് അറിയാം. ഏതോ നാനും വളര, വളര വളര. ஏதோ நானும் வளர, கொஞ்சம் காதல் வளர, கொஞ்சம் காதல் வளர, உள்ள வெட்கம் வளர. അയ്യോ, അതെന്താ? உள்ள வெட்கம் வளர, ഉള്ള വെക്കം വളര. ആണോ? ഉള്ള വെട്കം വളര, വந்த തേടി. അവിടെ അവ ഉണ്ട്. உள்ள வெட்கம் வளர, வந்த தேடியே. ഒന്നുകൂടെ. ഉള്ള വെക്കം വളര, வந்த தேடியே. தன்னே தனக்குது மோக சுக்குது வார்த்ததுக்குதமா. നിക്കത് പറ. தன்னே ரனுக்குது மோக சுக்குது. ഞാൻ തന്നാന്ന്. ഓക്കെ. തന്നെ രനുക്കുത് മോക. അല്ലല്ല, സെക്കൻഡും താഴെ. തന്നെ രനുക്കുത് മോക സുക്കുത്, മോക സുക്കുത്, മോക സുക്കുത് വാർത്തതുക്കുതമാ. നെഞ്ചം പൂട്ടി വെച്ചത് വന്തുടച്ചിട്ടമാ. ഞാൻ പഠിച്ചു. ഇത്രയൊക്കെ മതി, ഇത്രയൊക്കെ. ഇനി ഞങ്ങളുടെ ജനറേഷനിലെ പാട്ട് നീ പാടണേ. മറൈந்திருந்து பார்க்கும் மர்மம் என்ன, மறைந்திருந்து பார்க்கும் மர்மம் என்ன, அழகர் மலையழகா இந்த சிலையழகா, அழகர் மலையழகா இந்த சிலையழகா, இந்த சிலையழகா, இன்று மறைந்திருந்து இன்று மறைந்திருந்து பார்க்கும் மர்மம் என்ன, அழகர் மலையழகா இந்த சிலையழகா, என்று மறைந்திருந்து பார்க்கும் மர்மம் என்ன, அழகர் மலையழகா இந்த சிலையழகா, அழகர் மலையழகா இந்த அழகர் மலையழகா இந்த சில அழகர் மலையழகா இந்த சிலையழகா, இன்று மறைந்திருந்த பார்க்கும் மர்மம் என்ன. அப்ப பாடு. மறைந்திருந்து பார்க்கும் மர்மம் என்ன, அழகர் மலையழகா இந்த
சிலை அழகாய் என்று மறைந்திருந்து பார்க்கும் மர்மம் என்ன